तो सब मोर भाई भौणी मन के जुआर मुई आज कंटामाल गाँ लगे आइली अच्छी बोले पूरा देश सारा चर्चा है कंटामाल गाँ खाई काजे बोले जो आमर रायगढ़ जिलार खासपुर ब्लकर जो सिजिमाड़ी डोंगर আছে তো ডোঙ্গর লাগি ডোঙ্গর কাটবার লাগি এই অঞ্চলের লোক মন বিরোধ কলাইনি সে কাজে বলি কিনা সরকার মন আর যে পুলিশ প্রশাসন মন আসি কিনা এই গাঁ লগে গ্যাস বম মন পিঙ্গিরলাই মারপিট মন করিরলাই কার গর গুড়া মিশা ভাঙ্গিরলাই কি গাড়ি মন চপিরলাই তো আমি ভিডিও মাধ্যম লগে দেখতে মুই আজি আইলি আছে এই গাঁর লগে খাইটা অসলি হালত আছে আর কেবেরু সেমন লড়াই কলাইনি ডিটেলস যাইটা মিশা পচরা উচরা করি সবু কিছু জানবাকে চেষ্টা করবা তো ভিডিও লগে বনি রুয়া तो तुम ना खाई ना आज्ञा रूपा माझी ग्राम कंटामाल पोस्ट सुंगेर ब्लॉक काशीपुर जिला रायगढ़ राति आमर जो दुईटा अधे अटैक करे से आमे जो रास्ता निर्माण होता सागबारी ठारे से जगह आम 4 तारीख ठारू 6 तारीख जाए से जगह रास्ता रोध कलु कलेक्टर से जगह भी आसते कलेक्टर भी माँ भौणी मान समस्त पट्टा मागले समस्त तुम पट्टा कहीं यहाँ आमर मैत्री बेदन नहीं जाइए तुम अधिकार ना बोली कहले आउर से माने कहले जे राति रे तुम अवस्था करा बोले राति से माने बम मारी ए भलिया से 400-500 फुट ठारू से रास्ता ठारू मारले राति आखि देखी पारल ना समस्त माँ भौणी मानकर से माने काकु तो समस्त घर रे से माने सिकली पकई जाको पाले ताके राति अधारे काकु तो मारले माँ तो जमती आपण देखिथिबे माँ को तो कहिथिबे गैस बम मारला परे हमर जो माँ भौणी बापा मानको समस्त पार्टी गड़ समस्त सीआरपी समस्ते गो हत्या माड़ मारी कर से टेकी नेउथिले आमे मरबो मले मरबो बंचले बंचबो हमर सिजमाली माँ को आमे बंचाइबू कौन कंपानी मैत्री कंपानी को आमर माटी देबू नहीं कि आमे छाड़ी देव नहीं बोले आम लोग भी जितकी फोर्स की दलाल मान थे गुंडागिरी मान देते मैत्री से समस्त छड़ेलु तापर सकाल 7टारे आहरी सागबारी गलु एमती आमर प्राय आज के 12-13 दिन है आम खावा सुख लगवार नहीं कि पिंधवाक आम सुख लगुनि से भाया आमर भिटामाटी आमर सिजमाड़ी कणिकदन हेले आम कुआड़े जीवु आमर पिला जिला आमको स्कूल भी आम जॉइन करवाई आम को रोक लगे पुलिस दमन चलती आमर निजर ओडिशार निजे मोर भली आदिवासी से जड़े आमर दुख सुख बुझवा कथा तांकर अन्य कंपानी को से लिखी ताकर जाऊँचे आहरी गोटे डबल इंजिनियर बोलुंट नरेंद्र मोदी भी आमर कौन सी दुख सुख बुझु ना मोर भाई तांकर मोर बापा से केन्दुझर जड़े आदिवासी मोर भली आदिवासी से मोर दुख सुख बुझी पारने बहुत दुखित आम बीजेपी सरकार के जेते अनुरोध कले भी तांकर कौन सी आमर सुविधा देखु पारना तो आज्ञा मुई जानबारे 2023 मसीह सिजिमाड़ी डोंगर रखियार लगी तुम लड़ाई कलासनी हेले बहुत लोग मिच केस लोग मन मिसा थाना लोग पुराई ले आछत तो केंती लड़ाई आरंभ कलासनी केंती केते लोग पुराई ले आछत तो से विषय लोग मन पदे गादे कहि दियस आमर जो 2023 रु 2024 हलानी बिना केस रे भी आपनकर जणे गुटे बाइक आसथिबो कुआडे आइलो काई के आइलो बोले रास्ता रो हमर टिके रास्ता जाई कर पचालिबे हमको केस बिना केस रे स्कूल जाई परनु कॉलेज रे को पिला को पाठ पढेबार कॉलेज रे एडमिशन करि पारनु कि आमर कुणिया कंतर बासा हेले को बाहेबाई भी आम को गाँव सम्मत कर आनी पारन यहाँ आमर बहुत दुखर कथा मैत्री जोगों कि वेदांत जोगों ये बोले आमको पुलिस दमन चली हेले एबे केते लोग के पर थाना लगे पुराई ले आछत मिच केस लगे आम गाँव रे 2 जन अछंती जने रायगढ़ जेल रे और जने भवानीपाटना जेल रे तापर आमर 21 जन 22 जन आमर तला पदरजीवी आमर सिजिमाली तांकर भी जाउची आमर भी से माने माँ माटी मंचरू से माने भी अछंती से माने आमर 22 जन आमर तलापदर रामपुर ब्लॉक रे से माने भवानीपाटना जेल रे अछंती आज्ञा आज्ञा हेले मिच केस लगे मिसा बहुत लोग के पुराई ले आछत बोले जुन मन की आमर जल जंगल जमीन ए सिजिमाड़ी बंचाइबार लागि लड़ाई कलाइनी सुन की मिच केस लगे मन थाना लगे नहीं पुराई लेनी बोलबा खाता हां आमर जो मिच केस रे आमे जुआड़ जीव सियाड़ आम काटा कर नहीं जाऊन आम सिजमाड़ी बंचाइबू आम पानी पवन आम गछ खुट बंचाइब बोले मिच केस रे आमको 10टा 15टा 20टा ए भलिया दफात नहीं करी तापर एबे जो माने संग्रामी भाई आमको जे के मान करथिले लिंगराज आजाद सुरेश संग्रामी से माने भवानीपाटना रो थिले बे आमर जो रायगढ़ अछंत कि भवानीपाटना अछंत आमे जानि पारनु हेले आज्ञा मुई देखते 2023 मसीहा टाणु कुड़िया बनाई कि जो सिजिमाड़ी जो सागबरी गाँ लगे जो कुड़िया पूरा बनाई कि मिसा जागी आछास तो से विषय लगे पदे कहि दिया सिटाटी से जगह जो आगे से जगह गाड़ी मोटर रास्ता तैयार करबी और कंपनी कणिक मान हबो आमे कुआडे जीवा बोली से जगह हमर जो माँ तीज माली
ଆମର ମା ତରଫରୁ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ କରାହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟାମାଳ ଗାଁର ଲୋକ ମନସ୍ମୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ମିଟିଂ ରହିଲା ଖାଇ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଟିକେ ପଦେ କହିଦିଅ ତୁମର ପୁରା ପରିଚୟ କହିଦିଅ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମନସ୍ୱିନୀ ଟାକ୍ରି। ମୁଁ SC/ST OBC ମାଇନରିଟି ସେଲ୍ର ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ମହିଳା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଆଜି କଣ୍ଟାମାଝି ତାପରେ ଆମର ସିଜିମାଳି ଏସବୁର ଭିଜିଟ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ। ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟି ଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଇ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ବରତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହ୍ୟୁମିଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚରେ ଆସି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେଇଛୁ ଯେ ଲଢ଼େଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ଚାଲିବ, ମା ମାଟି ପାଇଁ ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ଆଉ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ, ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେଉଁ 60ଟା ଯେଉଁ 64ଟା ଗାଁ ଅଛି ସେ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଦେବା। ସେଇ ସିଗ୍ନେଚର ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଦାବିପତ୍ର ମୁଁ ଆସନ୍ତା ମେ 24 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବି, ଯେଉଁଠିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅଭିଭୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିନ ଜଳ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି ଅନଅଥରାଇଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ବି ଅଥରାଇଜେସନ୍ ନାହିଁ ଅନଅଥରାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଖୋଳା ଚାଲିଛି ଆଉ ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତଥାପି ଏଇଠି ଆସିକି ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିଭୁକ୍ତ କୋରାପୁଟର ଖଣି ସବୁ ମାନେ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ପାଟି ଫିଟେଇଲେ ଗାଁର ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭାବରେ ମାନେ ଗୁଳି ମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛି ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ଆଦିବାସୀର ଦୁଃଖ ଦର୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଜାଣିବେ ଯେମିତି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସିଜିମାଳି ଯେଉଁଟା କରାଯାଇଛି ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ବାହାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ୱେରେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ବାହାରିବ ଆଉ ଯେମିତି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଫ୍ରିରେ ଯେମିତି ଯିବା ଆସିବା। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଣିକିରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାବି ପକାଉଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ମାନେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଗୋଟେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବନି। ଆଜ ଏ ମହିଳା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଚେତାବନୀ ବି ଦେଉଛି ଆଉ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛି, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳିଆ ମୋର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ମୂଳ ଅଧିବାସୀକୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ବର୍ବରତା ଭାବରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ, ଚକ ଅଖ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇଟା ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦିନର ଲଢ଼େଇ ନାହିଁ କି ଆଜି ଏଇଟା ଲଢ଼େଇ ନାହିଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଏଇଟା ବନ୍ଦ ନ ହେବ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର 5th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆକୁ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମକୁ ରକ୍ଷା ନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଲଢ଼େଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ସମାଜ ସବୁ ମାନେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରୁ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ନିଜର ମା ମାଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ।